Yung 18K. Yan yung i-convert natin ngayong 1,200 per month. So, proceed ko na yan, sir. Buuan na pag ano mo. Opo, Pwede ito yan, na diba? po yung due date nyo po. 2 to 18 na. Opo, Tama. per month. Binayad po. So, thank you very much po. God bless po. Thank you. Sige po. Salamat po, ma'am, sir. Ingat po. Eto naman tayo sa ating panibagong trading series, mga gar. So ngayong araw meron nga pala tayong imi-meet up na 18,000 G-Gibbs nga pala. Malapit lang naman yung ating mi-meet upin. Imus lang din naman yung location ni sir. So paano ba yung mga gar? Samahan nyo kami sa panibago natin series ng trading. Let's go! Dito na nga tayo, mga gar. So hanapin na lang natin sila, sir. Yan, sir, punta lang tayo Bar Road, SG Gibbs. Yan po. So 18K, no? Ayun, 18K. Yan yung i-convert natin ngayong araw. So ang gagawin natin dito, sir, tatlong hati. So gagawin natin 12 months po, no, sir, yung ating Para pare-parehas na. okay po, 12 months, no, sir? Okay. Ayun. Yan. So next na, sir, ang next natin via cash in po. So lagay ako ng 10,000. Yan. Yan, cash in. Okay. Ayun. So loading. Ayun po. Cash in po yung gawa natin. Ayan, cash in. 10K na natin. Ayan. Ito po yung monthly nyo po. So, 1,200 per month. So, proceed ko na yan, sir. Okay. Okay na po. Ayan, cash in na. Successfully. So, nyo yan, sir, ganyan. Buuan na pag ano mo. Opo, Pwede ito yan, na diba? po yung due date nyo po. 2 to 18 na. Opo, Tama. per month. Oo, ganun din. Ganyan Sige, po. okay. Sige, sir. Po. Teka lang, 5 minutes. Lalaki. Wala, 5 minutes pa. So, ayan po, ma'am, sir. Pumasok na po yung ating binayad po. So, thank you very much po. God bless po. Thank you. Sige po. Salamat po, ma'am, sir. Ingat po. So, ayan mga gat, another successful transaction na naman yung ating na-convert. So, sa mga interesado dyan, pwede nyo i-link yung aking bio para diretso na po kayo mag-PM sa aking Facebook page. So, maraming salamat po at God bless ulit.